pelajaran sebelumnya. طيب هل أحد سؤال؟ Ada yang perlu ditanyakan atau kita mulai? Lanjut Pak Ustadz. Nah, Saya ingin bertanya, gimana? sepertinya tidak Lanjut ada Pak Ustaz. Ustadz. Lanjut aja. Naam Syekhi, nabda. نبدأ. طيب إذا كلامنا الآن عن الاستحاضة. فمن هي المستحاضة؟ المستحاضة هي المرأة التي جاوز نزول الدم منها أكثر الحيض والذي هو 15 يوما أو أكثر النفاس والذي هو 60 يوما. فهذه المرأة المستحاضة وقد حوت أقساما وأحكاما كثيرة. نعم. Jadi sekarang kita memasuki pembahasan tentang istihadzah, yang mana pembahasan ini sangat luas sekali. Sebelumnya beliau menyebutkan pengertian dari perempuan yang istihadzah atau bahasa Arabnya mustahadzah. Mustahadzah yaitu perempuan yang mengeluarkan darah melebihi dari batas maksimal haid, yaitu 15 hari. Jika melebihi dari 15 hari, maka itu adalah perempuan itu dikatakan mustahadzah. Atau melebihi dari batas maksimal nifas, yaitu 60 hari. Jika masih keluar darahnya, maka perempuan itu dikatakan mustahadzah. Nah, perempuan yang mustahadzah atau mengeluarkan darah istihadzah, jadi darahnya dinamakan istihadzah, perempuan itu dinamakan mustahadzah. Baginya beberapa pembagian dan juga hukum-hukum yang sangat banyak sekali. الآن بينا من هي المستحاضة. الآن نتكلم عن بعض أحكام المستحاضة. أولا أن الاستحاضة حدث دائم تصلي معه المرأة وتصوم وتوطأ والدم يجري. فحكم الدم النازل من المستحاضة كحكم سلس، أي مثل حكم المصاب بسلس البول. Nah. Jadi setelah beliau menyebutkan definisi dari perempuan mustahadzah, sekarang beliau menjelaskan tentang hukum-hukum mustahadzah, perempuan yang mengeluarkan darah istihadzah. Yang pertama, perlu diketahui bahwasannya istihadzah itu adalah hadas, ya. Hadas, dia selalu berhadas. Selalu berhadas. Maka perempuan itu menjalankan sholat meskipun mengeluarkan darah istihadzah, dan juga tetap menjalankan puasa serta boleh dijima padahal darahnya itu masih mengalir. Maka hukum darah yang keluar dari perempuan istihadzah itu hukumnya seperti seseorang yang menderita penyakit salas, ya. Jadi salas di sini adalah penyakit yang mana seseorang terus-menerus mengeluarkan air kencing. أن المستحاضة يختلف حكمها عن حكم الحائض والنفساء، فلا تمنع الاستحاضة ما يمنعه الحيض والنفاس. فيجب أن تغسل مستحاضة عندما تريد الصلاة فرجها مع وجود الدم، ثم تحشوه بنحو قطنة أو خرقة حتى يخف الدم، يعني الذي هو الخارج، وتضع خرقة من الأمام إلى الخلف،
ثم تعصبها بخرقة أخرى، يعني واحدة من الأمام إلى الخلف وواحدة تعصبها على بدنها. وهذا إن احتاجت إلى الشد بشرطهما، أي بأن كانت مفطرة ولم تتأذى بذلك. وأما ما تضعه النساء في هذا العصر من الفوط التي تسمى بالفوط الصحية فهذا كاف. نعم. ما معنى بأن كانت مفطرة شيخي؟ ما هو إذا حشت فرجها أدخلت شيئا إلى فرجها، إن كانت صائمة أفطرت. Nah, kemudian yang perlu diketahui dari hukum-hukum istihadhah, yang kedua bahwasanya perempuan mustahadhah itu berbeda hukumnya dengan hukum seorang perempuan yang mengeluarkan darah haid dan juga darah nifas. Maka tidak dilarang bagi dia mustahadhah di sini sesuatu yang dilarang oleh seorang perempuan yang sedang haid dan juga nifas. Nah, kalau seandainya orang yang haid dan juga orang yang nifas haram baginya melakukan sholat dan lain sebagainya, di sini istihadhah ada hukum tertentu yang berbeda dengan hukum orang yang haid dan juga nifas. Maka tidak dilarang dari perempuan mustahadhah sesuatu yang dilarang oleh ketika perempuan haid dan juga nifas. Maka wajib seorang perempuan mustahadhah, nah, perlu dipahami ya, ketika saya menyebutkan perempuan mustahadhah berarti di sini perempuan yang mengeluarkan darah istihadhah. Maka wajib bagi mustahadhah, perempuan mustahadhah untuk membasuh farjinya, kemaluannya ketika ia ingin melakukan sholat. Padahal di situ ada darahnya. Nah, jadi darahnya masih keluar ketika perempuan mustahadhah di sini ingin melakukan sholat, dia harus membasuh kemaluannya atau farjinya. Kemudian dia menahan darahnya itu di apa namanya istilahnya, ditahan biar tidak keluar, dimasukkan di dalam farjinya, bisa dengan kapas ataupun kain ya, semacam kain, sehingga darahnya itu bisa berkurang karena terserap dengan apa, dengan kapas atau semacam kain juga. Jadi kalau seandainya menggunakan kain, maka di situ dari depan dan juga dari belakang. Artinya biar kainnya itu tidak jatuh, kainnya tidak jatuh. Kalau ini kan zaman sekarang, ini kan zaman sekarang. Tapi kata Syekh Fadi tadi zaman dahulu, afan, itu kan zaman dahulu. Jadi zaman dahulu itu menggunakan semacam kapas ataupun semacam kain. Jadi dari depan sampai dari belakang, kemudian ditali. Kainnya itu diikat biar tidak jatuh. Tapi kata beliau untuk di zaman sekarang, jika seorang perempuan menggunakan semacam softtek ya istilahnya kalau zaman sekarang, maka itu mencukupi. Dengan syarat ya dia itu tidak berbuka. Artinya kalau seandainya seorang perempuan puasa, kemudian dia memasukkan sesuatu itu, maka itu bisa membatalkannya. Dan syarat yang kedua, dia itu tidak terlukai dengan menaruh kain semacamnya. Syekhi. نعم. فإن وضعت خرقة على فرجها فإذا كانت صائمة تفطر يعني. إذا أدخلتها إلى فرجها تفطر. أما إذا وضعتها فقط وضع على باب فرجها من غير إدخال لا تفطر. Jadi kalau seandainya
مثل الفوطة الصحية التي تضعها النساء، هي لا تدخلها إلى الداخل، إنما تكون على باب فرجها. نعم. Jadi dengan syarat kalau seandainya perempuan itu memasukkan sesuatu seperti halnya kain di farjinya, jika dia sedang puasa maka bisa membatalkan puasanya. Akan tetapi kata beliau seandainya hanya ditaruh di luarnya, di luar kemaluan atau farji perempuan itu, semacam softtek kalau kata beliau zaman sekarang ya, yang digunakan biasanya oleh perempuan yang sedang haid, maka itu mencukupi dan tidak membatalkan puasa karena menaruhnya itu di luar. Nah, يعني بعد دخول الوقت المرأة تستنجي وتضع هذه القطنة أو الخرقة أو الفوطة الصحية، ثم فتطهر، يعني تتوضأ بنية استباحة فرض الصلاة، يعني بعد دخول الوقت، وذلك لكل صلاة فرض بعد دخول وقته. هي حكمها حكم دائم الحدث، كما أن الذي معه سلس بول ينز منه البول باستمرار، فهذا دائم الحدث لا يصح وضوءه قبل دخول الوقت، إنما يتوضأ بنية استباحة فرض الصلاة وليس بنية رفع الحدث، لأن حدثه دائم. تتطهر أي تتوضأ بنية استباحة فرض الصلاة، وذلك بعد دخول وقت الصلاة، وتستبيح بوضوئها هذا فرضا واحدا ونوافل. إن أرادت أن تصلي نوافل لا يحتاج إلى أن تعيد الوضوء مع كل نافلة، لكن تصلي فرضا واحدا ونوافل كالمتيمم. المتيمم أيضا يتيمم لكل فريضة ويصلي ما شاء من النوافل، وهذه أيضا تتوضأ بنية استباحة فرض الصلاة بعد دخول وقت الصلاة لفريضة واحدة، ولها أن تصلي ما شاءت من النوافل، وتبادر بالصلاة فورا بعد الطهارة، يعني بعد أن تستنجي وتضع تلك الفوطة ثم تتوضأ بنية استباحة فرض الصلاة، تصلي مباشرة، لا تؤخر، لا تنهي الطبخة، لا ترد على الهاتف، لا تذهب إلى وتتكلم مع جارتها، لا، بل تصلي مباشرة فورا، مع ملاحظة أنه لا يضر تأخيرها لمصلحة الصلاة كستر لعورتها، لأنها عندما تتوضأ قد تكون كاشفة عن رأسها فتحتاج لصلاتها أن تستر عورتها، فهذا الوقت لستر العورة لا إشكال حتى تصح صلاتها، وكذلك انتظار جماعة لتصلي معهم، كان يوجد جماعة يريدون أن يصلوا وهي أنهت قبلهم، فلو انتظرت قليلا حتى تصلي معهم جماعة يصح، وإن أخرت لغير ذلك لغير مصلحة الصلاة يجب عليها طهر، فتعيد الاستنجاء والوضوء كما بينا. نعم. أستاذ جندر نعم Syekhi. تفضل Nah, ترجم، aktub. تفضل ترجم. Jadi نعم. seorang perempuan mustahadhah di sini dia ketika melakukan sholat, apa yang harus dilakukannya yaitu dia membasuh farjinya
atau istinja, mensucikan farjinya di situ. Kemudian dia taruh semacam kain ataupun softtek, ya istilahnya, saya akan menggunakan bahasa seperti itu, atau pembalut, ya, menaruh pembalut di farjinya, kemudian dia melakukan wudhu. Nah, kapan dia melakukan wudhu? Dia melakukan wudhu di sini ketika sudah masuk waktu sholat. Maka tidak sah, ya, atau tidak boleh seorang perempuan mustahadhah melakukan wudhu sebelum masuknya waktu sholat. Jadi harus dilakukan, wudhu itu harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, kemudian dia baru berangkat ke kamar mandi, istinja, kemudian ditaruh pembalut dan wudhu. Kemudian untuk niat wudhu, seorang perempuan mustahadhah di sini niatnya yaitu untuk dibolehkannya melakukan sholat. Jadi niat wudhunya di sini bukan raf'ul hadas, bukan menghilangkan atau mengangkat hadas. Kenapa? Karena seorang perempuan mustahadhah di situ dia senantiasa berhadas. Karena seorang perempuan mustahadhah senantiasa berhadas seperti halnya seorang yang menderita salas, ya. Menderita penyakit salas, yaitu yang senantiasa mengeluarkan air kencing. Maka wudhunya di sini niatnya tidak bisa mengangkat hadas karena perempuan mustahadhah itu senantiasa berhadas. Jadi niatnya ketika wudhu yaitu istibahatus shalah, agar diperbolehkan untuk melakukan sholat. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi bahwasannya ketika perempuan mustahadhah di sini sudah melakukan istinja, kemudian menaruhnya pembalut dan wudhu, maka wudhunya di sini itu hanya bisa digunakan untuk satu sholat fardu saja. Ya, artinya ketika ia ingin melakukan sholat fardu setelahnya, maka dia harus mengulang wudhunya. Kapan melakukan wudhu? Yaitu setelah masuknya waktu sholat. Nah, misalnya nih, sholat zuhur. Nah, sudah masuk waktu zuhur, maka di sini dia wajib, ya, wudhu, dan di situ hanya untuk satu kali sholat fardu, yaitu zuhur saja. Kalau seandainya dia ingin melakukan sholat asar, di sini tidak bisa dia menggunakan wudhu ketika sholat zuhur tadi. Berbeda dengan orang selain mustahadhah dan juga selain orang yang salas. Ya, kalau kita sehat, misalnya tidak menderita salas ataupun istihadhah, di situ boleh. Misalnya sholat zuhur mepet waktu asar, kemudian wudhunya itu masih ada. Dia tidak perlu wudhu lagi, diteruskan melakukan sholat asar. Tapi kalau untuk istihadhah, perempuan mustahadhah ini tidak boleh. Adapun wudhunya seorang perempuan mustahadhah itu boleh digunakan melakukan sholat sunnah berapapun. Ya, kalau sholat fardu hanya boleh satu kali saja. Adapun sholat sunnah itu boleh digunakan untuk beberapa sholat sunnah. Nah, misalnya sholat duha dan lain-lain dari sholat-sholat sunnah itu boleh. Berapapun jumlahnya. Tapi kalau sholat fardu itu hanya satu kali. Nah, ini seperti halnya seorang ketika dia wudhunya dengan tayamum sebagai pengganti tidak adanya air, sebagai pengganti air. Mungkin dia sakit, air membahayakan baginya, atau karena tidak ada air, tidak mendapatkan air, di sini seorang tersebut tayamum. Nah, seperti halnya tayamum itu boleh dilakukan untuk satu sholat fardu saja dan boleh digunakan beberapa sholat sunnah. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi bagi perempuan mustahadhah, setelah dia istinja, kemudian menaruh pembalut dan juga wudhu, di sini dia harus bersegera untuk melakukan sholat. Seketika itu, tidak boleh dia menunda-nundanya. Kata beliau tadi, mungkin jawab WA dulu, atau dia ngobrol dulu dengan tetangganya. Nggak boleh. Kalau sudah wudhu,
dan wudhunya itu dilakukan setelah masuknya waktu sholat, harus segera melakukan sholat. Kecuali jika dia mengakhirkannya itu untuk kemaslahatan sholat. Seperti halnya menutup aurat. Mungkin seorang perempuan mustahadhah ketika berwudu, dia tidak atau dia belum menutup aurat secara sempurna. Maka di sini boleh dia tidak langsung sholat, tapi menutup auratnya dulu. Atau menunggu sholat jamaah. Nah, misalnya ada temannya atau ada jamaah. Nah, tapi dia sudah selesai wudhunya nih, maka boleh menunggu jamaah untuk melakukan sholat jamaah. Nah ini mengakhirkan sholatnya di sini karena keterkaitan dengan kemaslahatan sholat. Adapun jika tanpa ada kemaslahatan sholat, tidak boleh perempuan mustahadhah setelah wudhu kemudian tidak bersegera untuk melakukan sholat. Kalau seandainya dia mengakhirkan sholatnya setelah wudhu, kemudian dia masih teleponan, atau tiktokan, atau ngobrol, dan lain sebagainya, dan tidak ada kemaslahatan sholat, sehingga dia mengakhirkan sholatnya itu, maka di sini dia harus mengulanginya lagi. Mengulangi apa? Nggak cukup mengulangi wudhu saja, tapi mengulangi istinja lagi dari awal, membasuh farjinya, kemudian dikasih pembalut yang baru lagi, kemudian baru wudhu lagi. Karena dia mengakhirkan sholatnya tadi tanpa ada kemaslahatan sholat. Bagaimana? Bisa dipahami penjelasan saya? Alhamdulillah, Ustaz. Jelas, Ustaz. Paham, Ustaz? Naam, Syekhi. Jelas, طيب. Ustaz. وإذا انقطع دم المستحاضة بعد الوضوء بما يسع الطهارة والصلاة تعيد الطهارة، أو انقطع دم المستحاضة في أثناء الوضوء أيضا تعيد الطهارة. ماذا يعني تعيد الطهارة؟ يعني تعيد الاستنجاء ووضع الفوطة أو القطنة وتتوضأ بنية استباحة فرض الصلاة. فإذا انقطع دم المستحاضة أثناء الوضوء لا تكمل الوضوء، بل تستنجي وتعيد الطهارة، يعني تستنجي وتتوضأ وضوء عادي. وإذا انقطع الدم بعد الوضوء بما يسع الطهارة والصلاة أيضا عليها أن تستنجي وتعيد الطهارة لتصلي. وليس عليها أن تعيد الطهارة إن عاد دم الاستحاضة قريبا، كنحو دقيقة، دقيقتين أو 3 دقائق انقطع ثم عاد ونزل، فليس عليها إعادة الطهارة. وبعض علماء الشافعية عد شفاء دائم الحدث من نواقض الوضوء. Nah. Kemudian permasalahan yang perlu diperhatikan selanjutnya bagi perempuan mustahadhah. Di sini kalau seandainya darah istihadhahnya itu berhenti setelah melakukan wudhu. Jadi setelah dia istinja, kemudian menaruh pembalut, kemudian wudhu, dan setelah wudhu darahnya berhenti. Sekiranya dalam waktu cukup untuk melakukan toharoh dan juga sholat, maka di sini dia harus mengulangi toharohnya lagi. Ya, saya ulangi lagi, kalau seandainya darah istihadhahnya itu berhenti setelah melakukan wudhu dalam waktu, jadi setelah wudhu masih ada waktu, di situ sekiranya cukup untuk melakukan toharoh dan sholat, maka di sini dia wajib mengulangi toharoh. Jadi bukan hanya mengulangi toharoh saja, tapi juga mengulangi istinja. Ataupun darahnya ini berhenti ketika di tengah-tengah wudhu. Ini juga
Suaranya hilang, Ustaz. waktu itu, ya, bagaimana? Suara Ustaz hilang. sempat hilang. Eh? Suaranya Ustadz Gundar sempat menghilang tadi beberapa menit. Oke, saya ulangi lagi. Ya. Bisa didengar jelas? هل ستعيد Jelas, هل jelas. ستعيد Iya, العبارة jelas. الأخيرة لأن انقطع Naam, Syekhi. Ana Salah jaringan. الاتصال عندك انقطع أعد العبارة الأخيرة Sahih. Jadi, عن دائم الحدث شفاء دائم الحدث. Jadi kalau darahnya berhenti ya setelah melakukan wudhu dalam waktu sekiranya cukup melakukan toharoh dan juga sholat, maka di sini wajib mengulangi toharoh lagi. Atau darahnya berhenti ketika di tengah-tengah wudhu, maka di sini wajib melakukan toharoh lagi. Dan tidak wajib mengulangi toharoh jika darahnya di sini ya kembali lagi. Seperti misalnya hanya 2 menit atau 3 menit, ya, misalnya. Maka di sini tidak wajib mengulangi toharoh lagi. Ketika itu kan sudah mampet ini, darahnya sudah putus, sudah berhenti. Ternyata kembali lagi darahnya setelah dia melakukan wudhu tadi, dengan jarak 2 menit atau 3 menit ternyata keluar lagi. Di sini dia tidak wajib mengulangi toharohnya. Dan sebagian ulama mazhab Syafi'i menggolongkan berhentinya, sembuhnya orang yang senantiasa berhadas ini termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi dengan sembuhnya orang yang senantiasa berhadas, siapa orang yang senantiasa berhadas? Yaitu orang yang menderita salas tadi, yang senantiasa mengeluarkan air kencing, dan juga perempuan mustahadoh, ini kan senantiasa berhadas. Nah ini jika dia sembuh dari 2 hal itu, baik darahnya berhenti atau air kencingnya sudah tidak keluar lagi, ini sebagian ulama mazhab Syafi'i menyebutkannya perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Nah, قبل أن نتكلم عن أقسام المستحاضة سلهم لأحد عنده سؤال أو استيضاح إلى هنا؟ ada yang perlu ditanyakan? Ada, Ustaz. Iya. Ustaz, member betakkid. Berarti kalau tidak cukup waktu untuk sholat, misalkan cukup untuk toharoh saja, berarti tidak perlu mengulang toharohnya, Ustaz. Syekhi, نعم. idzan qata'a damul mustahadhah ba'dal wudu bima yasa' taharah faqat fala yajibu ayyu'ida fala tajibu an tu'ida taharah. Hakaza? صحيح. Nah. Ya, kata beliau, ya, jika hanya dalam waktu yang cukup melakukan toharoh saja, maka tidak wajib mengulangi toharoh. Barakallahu fiikum. Amin wa fiik. Ustaz, Naam. Ada lagi? Ada. tolong Ustaz. diulang masalah ini, Ustaz, yang terakhir, sembuhnya orang yang daimil hadas. Tadi Ustaz kurang paham, Ustaz. Jadi sebagian ulama mazhab Syafi'i, ya, perlu diperjelas sebagian ulama mazhab Syafi'i sembuhnya orang yang senantiasa berhadas, jadi syifa daimil hadas, itu menggolongkannya sebagai perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Nah, ini kaitannya jika berhenti darah tadi loh, kaitannya. Jadi kalau seandainya darahnya itu sudah berhenti atau dia sudah sembuh dari salas baul, ya, yang senantiasa mengeluarkan air kencing itu, jika dia sembuh maka dia batal wudhunya. Artinya kalau seandainya dia mau melakukan sholat, dia harus wudhu lagi. Karena dia sudah sembuh dari hal-hal yang membuat dia senantiasa berhadas.
Gimana, Asim? Paham? Alhamdulillah Ustaz. Barakallahu. Amin wa fiik. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Ya, Eh, bagaimana? masalah darah istihadah, mohon maaf ini pernah saya tanyakan dulu sebelumnya tuh saya baru bergabung, tapi terpending jawabannya. Jadi hari ini saya mau bertanya ulang, mohon maaf sebelumnya. Itu masalah haid karena kebetulan membahas darah istihadah. Masa haid itu kan paling sedikit 24 jam. Terus galibnya orang itu 6 sampai 7 hari. Tetapi pendapat Imam Syafi'i bahwa 15 hari masa suci dan 15 hari masa kotor. Lalu kalau kita mengikuti ini pendapat ini, kemudian melihat bahwa misalnya 6 sampai 7 hari kebiasaannya, lalu kemudian berhenti pas 7 hari, tapi hari ke-10 atau hari ke-9 datang lagi, apakah itu bisa dianggap dihukumi bahwa itu adalah darah istihadah? Dan misalnya kalau bulan Ramadan, bagaimana puasanya di tengah-tengahnya? Itu dulu yang pernah saya tanyakan, Ustaz. Kemudian yang kedua, tadi itu tentang setelah berhentinya, sembuhnya dari istihadah itu, maka dia menjadi batal wudhunya, maka harus berulang kembali untuk bersuci dan berwudhu. Berarti otomatis niatnya berubah ya Ustaz? Ya, bukan lagi niat li istibahati sholat, tetapi niat untuk lirafil hadas. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, jika masih dalam koridor batas maksimal haid, maka masih dikatakan darah haid. Misalnya tadi yang Ibu contohkan, bahwasanya kebiasaan perempuan itu mengeluarkan darah haid 6 atau 7 hari. Dan ketika di hari ke-9, itu mengeluarkan darah lagi. Maka hari yang ke-9 ini kan masih dalam koridor batas maksimal haid, yaitu 15 hari. Maka masih dikatakan darah haid. Sedangkan pengertian istihadah yaitu darah yang keluar melebihi dari batas maksimal. Tadi sudah saya jelaskan, mungkin karena Ibu terlambat tadi. Kemudian yang kedua, sebagian ulama mazhab Syafi'i berkaitan ini menggolongkan sembuhnya seseorang yang senantiasa berhadas itu sebagai perkara yang membatalkan wudhu. Nah, maka jika seandainya sudah sembuh, maka harus melakukan wudhu lagi jika mau melakukan sholat. Nah, ya benar, jadi niatnya sudah tidak lagi istibahah sholat. Tidak lagi niatnya untuk diperbolehkannya sholat. Akan tetapi niatnya yaitu mengangkat hadas. Karena dia sudah sembuh. Sudah tidak lagi menderita penyakit salas dan juga tidak lagi istihadah. Ya, itu jawabannya. المستحاضة لا ترفع الحدث لأنه لا يرتفع حدثها، هي دائمة الحدث، إنما تتوضأ بنية استباحة فرض الصلاة. Nah, jadi seorang perempuan mustahadah ketika dia wudhu, itu dia tidak berniat menghilangkan atau mengangkat hadas. Karena dia itu daimul hadas, senantiasa berhadas. Ada lagi? Mana Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya. Ini kan kalau misalnya apakah darah istihadah itu najis? Kalau misalnya nih darah itu terkena pas kita istinja, darah itu terkena pakaian kita. Apakah harus dibersihkan atau diganti dulu pakaiannya atau langsung istinja aja? Syukran Ustaz. Ya. Syekhi, نعم. ya tas'al, hal damul istihadah najis? Hadal awal. نعم Sumasani. نجس Nah, sumasani. أكيد. Syekhi. نعم. ما هو الثاني؟
إذا تلوث ثيابه بشيء من الدم هل لابد أن تغسل شيء يعني هي هذه الثياب تنجست، فعليها أن تغسلها لتطهر إذا أرادت أن تجعلها طاهرة. أما أنه هل يجب عليها أن تغسلها أن تطهرها للثياب؟ لا يجب. يعني لو أنها لبست ثوبا عليه نجاسة، لكن هذه النجاسة لا تنتقل إليها، لا تلوث نفسها بالنجاسة، لا معصية. هذه النجاسة من الدم؟ إيه، الدم الذي أتى على الثوب تنجس الثوب. هل يجب عليها أن تغسله؟ لا، لا يجب. لكن إذا أرادت أن تصلي لا تكون لابسة هذا الثوب الذي فيه نجاسة، تريد أن تصلي به تطهره قبل أن تصلي به. Ya, jadi darah istihadhah najis kalau seandainya terkena pakaian. Nah, ketika dia mau melakukan sholat, ya harus disucikan dulu pakaiannya. Ada lagi? Izin bertanya, Ustadz. Ya, Pada ibu hamil itu kan secara teori tidak mengalami haid ya, Ustadz. Misalkan ibu hamil itu keluar darah flek lebih dari 24 jam, berarti dia dikatakan haid atau istihadah, Ustadz. ya. Syekhi, نعم. عادة الحامل لا يخرج منها الدم شيخي، فإذا خرج منها نقطة من الدم وجاوز أقل الحيض مدة أقل الحيض يعني 24 ساعة، هل يقال دم الحيض أو دم الاستحاضة؟ لكن نقطة يخرج من فرجها نقطة. أنت قلت نقطة. نقطة لا يكون مقدار 24 ساعة. نعم شيخي، عفوا يعني مرادي ماذا أقول؟ Itu jadi darah seperti sedikit gitu ya, qalil Syekhi. قليل ماذا؟ زائد عن 24 ساعة أم أقل؟ هي قالت أكثر، جاوز 24 ساعة. خلاص، أنت إن جاوز ال 24 ساعة نزول الدم بوقت يصح فيه أن ترى فيه المرأة دم الحيض تعتبره حيضا. Nah, ya kalau seandainya memang ya seorang perempuan yang hamil terkadang kebanyakan ya tidak mengeluarkan darah haid, tapi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya keluar dari farjinya darah dan melebihi dari 24 jam, sekiranya itu memungkinkan untuk mengeluarkan darah haid, ya dikatakan yang keluar itu darah haid karena melebihi dari 24 jam. Berarti semisalkan darah fleknya sudah tidak keluar, wajib mandi, wajib ya, Ustadz? Ya, karena sudah dikatakan darah haid, maka wajib mandi. Ustadz. Oke. Ustadz, ada pertanyaan dari Ummu Sukaina. Apakah seorang yang istihadah selain diperbolehkan sholat dan puasa, apa saja Ustadz? Mana? Di pesan nggak ada. Di saya aja Ustadz dibaca ini. Saya aja yang bisa baca. Syekhi? نعم. Itu bukan نعم. diperboleh. Nah, yajuzu lil mustahadha تفضل. as-salat siyam. Wa man aidan syekhi? Wa ma aidan ghair as-salati was-siyam?
ما نحن نتكلم بهذا الموضوع، لكن نتكلم به شيئا بعد شيء، يعني ليه لتنتظر. Jadi ya itu ya, sebenarnya perlu ya sabar dulu, sabar. Ini kita masih baru tentang pengertian mungkin ya. Belum lagi bagian pembagian sesuatu yang dibolehkan, diharamkan, itu masih sabar aja. لكن كل عبادة تفتقر إلى نية تفعلها، تستطيع أن تفعلها. Jadi kata beliau, semua ibadah yang membutuhkan terhadap niat, boleh baginya untuk dilakukannya. يعني تستطيع أن تذكر، تستطيع أن تقرأ القرآن. Nah, dia bisa melakukan zikir, membaca Al-Quran. Oke, baik Ustaz. Terima kasih Ummu Sukaina atas pertanyaannya. Silakan jika ingin bertanya lagi 1-2 pertanyaan, angkat tangan dan open mic-nya. Untuk kolom komentar untuk sementara kita off-kan dulu ya. Jadi yang bertanya silakan untuk angkat tangan dan buka mic-nya langsung aja. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang ibu hamil yang mau melahirkan. Kan itu kan kadang-kadang ada air ketuban yang merembes, sedangkan ibu hamilnya masih sanggup melakukan sholat. Apakah air ketuban itu najis atau tidak? Terima kasih. Syekhi, نعم. بالنسبة للحامل شيخي قبل أن تضع قبل وضعها عادة يخرج من فرجها الماء سيل وهي ما زالت تستطيع أن تصلي يا شيخي، وهل هذا الماء الذي يخرج من فرجها نجس؟ كل ما خرج السبيلين نجس إلا المنية. Jadi kata beliau, segala sesuatu yang keluar dari lubang, dari farji, itu semuanya najis kecuali satu, yaitu mani. Nah, jadi yang keluar yang cair ya, yang keluar dari farji sesuatu yang cair itu dihukumi najis kecuali air mani. Baik Ustadz, terima kasih. Yes, sama-sama. Baik. Silakan satu pertanyaan lagi keluarga sini kasih silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, maaf kalau saya telat mungkin masuk di Zoom-nya. Saya ingin bertanya sedikit Ustaz. Kebetulan saya sudah menggunakan alat kontrasepsi. Sebelum saya menggunakan kontrasepsi, haid saya lancar setiap bulannya. Tetapi setelah saya menggunakan kontrasepsi, terkadang ada lebih dari 4 kali sampai 3 kali dalam sebulan. Hanya untuk volumenya itu tidak sebanyak pada saat saya sebelum menggunakan alat kontrasepsi. Kadang hanya flek saja begitu Ustaz. Nah, yang saya ingin pertanyakan di sini, apakah itu termasuk haid atau bukan? Karena terkadang haid saya keluar itu mungkin pada saat saya kelelahan, capek, seperti itu Ustaz. Apakah saya itu termasuk haid atau bukan? Terima kasih. Jadi keluarnya itu 3 kali dalam sebulan. Biasa sampai 4 kali Ustaz. Dan volumenya tidak banyak, sedikit-sedikit. Apalagi kalau saya capek begitu, terus pasti itu ada sampai flek yang keluar. Ya, sampai melebihi 24 jam enggak yang keluar ketika keluar itu? Kadang 24 jam, kadang tidak, tergantung ininya saya Ustaz, capek tidaknya biasanya, atau kegiatan saya banyak begitu Ustaz. Tidak menentu gitu Ustaz. Ditaruh alat apa?
Maaf, saya nggak paham itu. Alat kontrasepsi. IUD, maaf. IUD, alat kontrasepsi, IUD KB. Ya, ya. Nah, Syekhi, نعم هي تسأل هي وضعت آلة في فرجها شيخي حتى لا تحمل، يسمى KB عندنا. ماشي. ف إيه، بعد أن تضع هذه الآلة تخرج منها يخرج منها الدم 3 حتى 4 مرات في الشهر. فهذا الدم يسمى حيضا أو لا، لكن الدم الذي يخرج من يعني فرجها ليس كثيرا. هذا السؤال جد عام. يخرج 3 مرات 4 مرات، ماذا يعني يخرج 3 4 مرات؟ ضمن 15 يوما ينزل ثم ينقطع ثم ينزل ثم ينقطع ثم ينزل ثم ينقطع ثم ينزل ثم ينقطع ضمن 15 يوما، أم جاوز 15 يوما؟ ثم هي نعم. وضعته، من الذي وضعه لها؟ ماذا قلتم شيخي؟ انقطع الصوت من عندي. الذي وضعه لها؟ يعني الطبيب شيخ. الطبيب هو زوجها؟ هو لا، الذي وضع ذلك؟ الطبيبة أظن. أنا بعد ما أسألها ما سألتها. هو لا يجوز أن تكشف ما بين المرأة، لا يجوز لها أن تكشف ما بين سرتها وركبتها ولو أمام امرأة أخرى إلا إن كان ضرورة. أما هذا لا يعتبر ضرورة، ليس عذرا شرعيا. أما لو أن زوجها هو الذي نظر وكشفت أمامه لا معصية، وإلا فيها معصية. كيف تضع؟ عندنا بإندونيسيا أنواع من هذا يسمى KB شيخي. Ya, jadi kata beliau di sini adalah pertanyaannya itu sangat umum sekali. Jadi darah yang keluar selama sebulan 3 atau sampai 4 kali di sini, ya itu masih dalam koridor 15 hari atau enggak. Kemudian darahnya itu bagaimana, terputus itu masuk dalam kaidah haid itu dulu. Kalau seandainya misalnya 1 hari hanya 4 jam, kemudian digabung lagi 2 hari, hari yang kedua 4 jam lagi. Itu secara umum ini masuk ke kaidah yang telah disebutkan di haid. Kemudian beliau tadi bertanya, siapa yang menaruh alat itu? Kata beliau, kalau seandainya suaminya ya boleh, tapi kalau seandainya bahkan di perempuan itu saja nggak boleh seorang perempuan membuka auratnya di depan perempuan yang lain muslimah antara pusar dan lutut kecuali dalam keadaan darurat. Nah, misalnya hamil, di situ kan membutuhkan, itu kan darurat. Tapi kata beliau itu KB seperti itu adalah bukan sesuatu yang darurat. Allahu a'lam. Ya, Baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Oke, baik Ustaz. طيب Mungkin sampai نكمل sini aja. نحن أم ما زال يوجد سؤال؟ Gimana? Masih ada pertanyaan atau? Masih ada sedikit Ustaz yang tadi. Maaf ini bolak-balik. Kan biasa begini umum di masyarakat. Itu tadi masalah istihadah. Maaf sekali. Itu kalau kan biasa di masyarakat mengatakan menurut kebiasaan. Dan banyak yang melakukan seperti itu menurut kebiasaan.
Kalau misalnya 6 hari atau 7 hari, maka seketika sudah mandi wajib, lalu kemudian nanti hari ke-8 ke-9 ada lagi kembali, itu dianggapnya bahwa itu istihadah dan dia tidak menganggap bahwa hari-hari itu ya wajib ganti puasa. Karena ada bahasa bahwa menurut kebiasaan. Ini yang perlu saya konfirmasi kembali Ustaz. Takutnya di masyarakat kita ditanya baru. Ya, ini pentingnya belajar ilmu agama dari sini. Jadi kita sudah belajar bahwasannya batas minimal haid 24 jam, 1 hari 1 malam. Batas maksimal adalah 15 hari ketika darah yang keluar masih dalam koridor 15 hari, maka masih dikatakan haid. Bahkan pengertian dari istihadhah saja, yaitu darah yang keluar melebihi dari batas maksimal haid, yaitu 15 hari, atau melebihi maksimal nifas, yaitu 60 hari. Ini adalah definisi dari istihadhah. Nah, ini dari sini pentingnya mempelajari ilmu agama. Ya, makasih Ustaz. Bukan orang Timur Leste. Syekhi? Mungkin Nah. sudah tidak ada Ustaz. Pertanyaan ditutup saja. Lanjut minggu depan. Kasihan Syekhnya. نكمل أم ماذا؟ هي قالت نقف إلى هنا شيخ. طيب أذكر شيئا واحدا أن أقسام المستحاضة 7 تجوب 7. مبتدأ قسمان، معتادة قسمان، ومتحيرة 3 أقسام، وسنبين ذلك في الأسبوع المقبل. Jadi di sini beliau hanya menyebutkan bahwasannya pembagian perempuan mustahadhah itu ada 7. Yang pertama mubtada'ah. Mubtada'ah itu terbagi menjadi 2. Kemudian yang kedua yaitu mu'tadah. Mu'tadah di sini terbagi menjadi 4, menjadi 2 juga. Berarti totalnya 4. Kemudian mutahayyirah itu dibagi menjadi 3. Jadi totalnya sudah 7. Ini pembahasan yang sangat luas sekali. Nah, insya Allah akan dibahas minggu depan. Dan minggu depannya lagi mungkin. طيب إذن إلى هنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ارزقني رؤية النبي محمد في المنام والثبات على كامل الإيمان والتقوى والصلاح والولاية. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إني أسألك أن ترزقني شهادة في سبيلك ووفاة في بلد نبيك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين.
اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم أدخلنا الجنة بسلام. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر طاعاتنا يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم أعنا على حفظ القرآن الكريم واحفظنا ببركته وبركة النبي محمد يا رب العالمين. اللهم وأكرمنا برؤية النبي محمد وشفاعته وأحسن خاتمتنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا وقد رزقتنا التقوى والولاية والشهادة في سبيلك. اللهم استرنا فوق ويوم العرض. اللهم نور قبورنا واجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اجعلنا من أهل عليين ومن أصحاب اليمين الذين يدخلون الجنة بلا عذاب مع السابقين الأولين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا واجعل حسابنا يسيرا واجعلنا من الذين يعبرون الصراط طائرين. اللهم أكرمنا بشربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا نشربها عن تلذذ لا عن عطش يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونستعينك على فساد هو فينا. اللهم كما جمعت بيننا وبين بعض المسلمين في هذه الدنيا على طاعة، فاجمع بيننا وبين الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في مواقف يوم القيامة وفي الجنة. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وكمال عافيتك وعظيم مرضاتك. اللهم انصرنا على من عادانا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إن للموت سكرات، فأعنا وهون علينا سكرات الموت. اللهم واجعلنا من أحبابك الأتقياء الأنقياء الأخفياء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهالينا ومن الماء البارد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني.
أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. اللهم ثبتنا الله وإياكم على الحق، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لمشايخنا، اللهم اغفر لأهالينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لأرحامنا المسلمين، اللهم اغفر لكل من سألنا وطلب منا الدعاء من المسلمين، وآتهم سؤلهم من الخير، واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا على طاعة، نسألك أن تجمع بيننا وبين الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، وأن تجمعنا في الجنة يا أرحم الراحمين يا الله. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم وتقبل منا بسر سورة الفاتحة.